ଦେହ କଣ କରୁଛୁ? ଡ୍ରଇଂ କି ଡ୍ରଇଂ ବା? देखना ये तो गेम ଗେମ୍ କି ଗେମ୍? देखा तुम बच्चा लोग कहीं ଏଇଟା କୋଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍? इधर गर्ल और बॉय ହୁଁ ये गर्ल ହୁଁ से गर्ल कहवा नंबर कहते ହୁଁ कलर्स तम फेवरेट कलर ହୁଁ और एपड़े जो नंबर कहि छे जते एकदम हमें लुचेई की कहबो ସତରେ ନା? हां तुम पचारवा କଣ ଗାର୍ଲ ଅର ବୟ? गर्ल ତାପରେ तबरे ओपन करो ତାପରେ which number? नंबर 2 which color? पिंक pink तमे देखाई बनते two ହେଲା stand ଏମିତିଆ ନା? ଆଁ हां नमक ପଚାର बच्चा ବୟ ନା ଗାର୍ଲ? ଗାର୍ଲ ହେବି ନା? नहीं भाई only boy. numbers Numbers संगे संगे गवा 8. right oh Color yellow. okay my favorite color yellow oh good guy Boy became girl.